خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ میں تورا بورا کے کھنڈرات میں نہیں ہوں، نہ ہی میں موہنجو داڑو آیا ہوں اور نہ ہی میں کسی ایسے مقام پر آیا ہوں جس کو ہم ہڑپا کے نام سے جانتے ہوں۔ یہ تختہ لاہور ہے، یاد رکھیے گا، تختے لاہور نہیں۔ تختے لاہور وہ ہے جہاں پر راجہ بیٹھتا ہے، اپنی حکومت کو چلاتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے، معاون و مددگاری کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو تختہ لاہور سمجھا جائے جو کہ اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہ تختہ مشق ہوتا ہے جس پر انفارچونیٹلی عوام کو لمبا ڈال کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ہوا کرتے ہیں یہاں کے راجہ، تم کیا بیچتے ہو۔ بہرحال پرسپیکٹیو ہے، نیریٹو ہے، اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ اطلاعات ہیں کہ اس ملبے کے نیچے، اس ملبے کے اندر سے یہ بنیادی طور پر چھتیں تھیں، یہاں پر کاروبار ہوا کرتا تھا بے زبان جانوروں کا، ان کی خرید و فروخت کا کام کیا جاتا تھا۔ یہ داتا دربار کے بالکل سامنے پیشانی پہ اور بھاٹی گیٹ کی بغل میں یہ مقام تھا جہاں پر پرندے، جانور، ان کی خرید و فروخت کا کام کیا جاتا تھا، اور آج سے نہیں۔ بنیادی طور پر یہ داتا دربار کی توسیع کے وقت ان لوگوں کو یہاں بٹھایا گیا تھا، اور بتاتے ہیں بٹھانے والے صاحب کا نام تھا میاں محمد نواز شریف۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہاں پر ان تاجروں سے، جو کہ گورے کے دور سے پری پارٹیشن یہاں پر جانوروں کی کاروبار کا معاملہ تھا، یہاں پر ان کو شفٹ کیا کہ بھائی وہ جگہ ہمیں چاہیے دربار کی توسیع کے لیے، اور یہاں عارضی طور پر 4 سال کے لیے بٹھایا گیا۔ پھر ظاہر ہے نہ انہوں نے ریپلیسمنٹ دی، نہ یہ اٹھے، نہ وہ اٹھانے آئے، نہ انہوں نے ان کو کوئی جگہ دی۔ بہرحال یہ بیٹھے رہے، اور گورنمنٹ ان کو بیٹھے رہے سے زیادہ بٹھائے رکھا حکومت نے۔ کیوں؟ یہ وجہ ہے جی کہ یہ کیوں بیٹھے رہے؟ کیونکہ سرکار کو محکمہ اوقاف کے ذریعے یہاں پر تجارت کرنے والے تقریباً 149 تاجر جو ہیں وہ ماہانہ بنیادوں پر کرایہ دیتے رہے ہیں۔ کسی کا کرایہ 3500 ہے، کسی کا 3200 ہے، کسی کا 3700 ہے، کسی کا 3000 ہے، کسی کا 4000 ہے، تو کسی کا 5000 بھی بتایا جا رہا ہے۔ یعنی جس کی جتنی دکان اس کو اتنا کرایہ۔ محکمہ اوقاف نے بھی کرایہ لیا اور کارپوریشن نے بھی پیسے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ یہ قبضہ مافیا تھا، تو بھیا ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر یہ قبضہ مافیا تھا تو وہ کرایہ کس ضمن میں جمع ہوتا رہا؟ اس کو بہرحال ہم نے سمجھنا ہے۔ آج کے پروگرام میں سمجھنے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ I am no one to conclude، یاد رکھیے گا، میں کسی نتیجے پر پہنچنے یا پہنچانے والا کوئی نہیں ہوں۔ ہم حقائق سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ظالم یہ تاجر ہے، ظالم حکومت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ all of the sudden وہ سامنے ایک بورڈ لگتا ہے جی، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بورڈ 2 اور 3 تاریخ کی درمیانی شب لگایا گیا۔ اس بورڈ پر نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، ساتھ محترمہ کی بھی لگی ہوئی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں غور سے دیکھوں تو میاں صاحب بھی اور صاحبہ بھی اس طرف اسی مارکیٹ پر نظر ٹکائے بیٹھے ہیں۔ یعنی 2 تاریخ کو یہ بورڈ لگتا ہے اور یہ دونوں صاحبان یوں نظر ڈالتے ہیں یہاں پہ، اور اگلے دن اطلاعات آتی ہیں مارکیٹ نہیں ہے، رات کو اس مارکیٹ کا صفایا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کلیم ہے یہاں پر موجود تاجروں کا۔ سرکار کا کلیم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قبضہ معافی ہے۔ تو ان سے سمجھتے ہیں بھائی کہ آپ قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کون ہے آپ لوگ؟ کون ہے آپ کو طاقت دیتا؟ کون ہے آپ کو ظالم بناتا؟ کون ہے ذمہ دار جس کی وجہ سے اس مارکیٹ میں بے زبانوں کا مبینہ قتل عام ہوا ہے؟ تخت لاہور کا مبینہ قبضہ مافیا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا سرکار کی جگہ پر۔ تو سلیم صاحب موجود ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا چل رہا مجھے ان کو اس پرندہ مارکیٹ کا تاجروں کا صدر کہنا ہے یا اس پرندہ مارکیٹ نامی قبضے کا قبضہ مافیا کا صدر کہنا ہے۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ یار آپ قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں۔ بس یہ اب میڈیا بھی سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ ہماری آواز بنے ہیں۔ ہم یہاں پہ عرصہ
33 साल से भी यहाँ बैठे हुए हैं, अंजुमन महते इस्लाम के ये किराएदार हैं। अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट देंगे। हाँ। इसी गवर्नमेंट ये जो अभी चल रही है, मियाँ नवाज शरीफ 1992 में वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने हमें जो है ना ये चाबियाँ दी हैं और हमें इधर बिठाया आरज़ी मियां साहब वो सुन रहे हैं, सामने, वो देख रहे हैं आपकी तरफ। वही गलत बात ये मत हम मीडिया पे बातें कर रहे हैं और वो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो जिंदा हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ को इस मार्केट की पूरी हिस्ट्री पता है, मियाँ साग डार साहब को इस मार्केट की पूरी हिस्ट्री क्या पता है। हिस्ट्री है इसकी? ये अंजुमन महते इस्लाम से पहले की मार्केट है, दाता साहब के अंदर, दाता साहब के अंदर। ठीक है। 1988 में जब ये कम्प्लेक्स बनने लगा तो हमें कहा गया कि आपको आर्जी तौर पे यहाँ शिफ्ट करते हैं। और जब ये कम्प्लेक्स मुकम्मल होगा, 4 साल का कम्प्लेक्स था और बाकायदा हाई कोर्ट में मलक शबीर डायरेक्टर स्टेट उन्होंने जाकर वहाँ बयान दिया था। दिखाएं। पता है क्या बात है, आप ऐसे झूठा इल्जाम लगा दें, ऐसे की करें? ये कागज उस वक्त के हैं सर, डेटें लिखी हुई हैं इन पे, ये इनको हाँ जी, बताएं, लाओ साथ जी। साथ बताएं भी है ना जरा। ये क्या है जी? सर ये 1979 में गजट हुआ दादा साहब की तोसी के लिए। ठीक है। हमसे वहाँ से जगह ली गई, हमने दादा साहब की इंस्ट्रक्शन करनी है, उसको तोसी में लाना है, उसका कॉम्प्लेक्स की तोसी करनी है। उसके बाद हमसे उनका मायदा हुआ कि आपको यहाँ पे हम टेम्परेरी शॉप्स दे रहे हैं, जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। मियां साहब इसके जिम्मेदार थे? मियाँ साहब इसके अच्छा जिम्मेदार थे, उनके दौर में उनसे सारी मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं उनके साथ बैठ के शहबाज शरीफ साहब के साथ। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हमने वो कह रहे हैं नवाज शरीफ नहीं, साहब वो के साथ- नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ ये सारा अच्छा, शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथ इनके मामला थोड़े ख़राब हुए, हम हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाके खड़े होके ये मलक शबीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर औकाफ पंजाब ने स्टेटमेंट दी कि जनाब हमें टाइम दिया जाए 4 साल का, अभी हमारे कॉम्प्लेक्स कंप्लीट नहीं है, जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है हम इनको 4 साल बाद शिफ्ट कर देंगे। हम 4 साल बाद दोबारा महकमे वालों के पास गए, उनको कहा कि जनाब हमें हमारे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं जी, उन्होंने कहा अभी यहाँ पे हमने समा हाल, जहाँ पे समा हाल है उस जगह पे कॉम्प्लेक्स की हमें दुकानें मिलनी थी, वहाँ पे उन्होंने समा हाल कहा कि जी हमने समा हाल बनाना है, आप अभी यहीं पे एडजस्ट हो जाएं, कोई बात नहीं, आपका कारोबार चल तो गया, इतने साल लगा के हमने यहाँ पे अपना रोजगार सेट किया। अब लहर मंसूबा आ गया, पहले हमें लहर की जद में लहर मंसूबा है जी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिसको देख रहे हैं, ये पिछले कि जिस ताजिर से कारोबार की जिस जगह ली जाएगी उसको रिप्लेस चाबी के बदले चाबी दी जाएगी। हाँ। हमें 7 महीने से हम मुख्तलिफ DC साहब, सैयद मूसा रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर अली, बिलाल यासिन साहब, मियाँ मरगूब साहब, ये कमेटी का हिस्सा है। और हमारी लोग लहर में हैं जी, लहर में, ये हमारी मार्केट में लहर में है। और हमारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, हमारी वो जो सर्वे होता है, हर चीज़ हो चुकी है। तो चाबी तो आपको मिल गई होगी सर देओ कितने ਚਾਬੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੋੜਦਾ ਸੁੱਟਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਂ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ PO ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। 3 ਦਫਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ LDA ਦੇ ਟੀਪਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਸ਼ਾਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਬੋਰਡ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ 5:30 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਇੰਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ LDA ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ LDA ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਰੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ 4 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਲੇ 4 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਡਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਦਰ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਡ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। अच्छा जी। मैं क्या तशाम साहब को किस खुदा डिपार्टमेंट से थे? LDA से इंजीनियर थे, हाँ। LDA के इंजीनियर हैं। मैं क्या तशाम साहब खुदा ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 20 ਗਮਾਸ਼ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਦੂ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, 10 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ 2-3 ਇੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ।
ਨਾਲ परिंदे ਮੇਰੇ अंदर ही थे? हाँ जी मेरे भाई जानवर अंदर थे? नहीं होटल थी होटल अच्छा ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ तो होटल को बुलडोज ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾੜਨੇ ਪਿਆ ਲੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਲੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੱਲੇ ਬਲਡੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਛੋਟੀ। अच्छा ये तो बेहोश हो हाँ जी गए? मैं बिल्कुल जड़ा ना नीम बेहोशी सा मैनू घर गया वही लेके गए मैं मार्केट दे लोग मेरे दो किथे तो मार लो जी मेरा नायब सदरिया लै गया बेटा लै 3-4 गए थी। मैं सुबह जल्द उठिया टाइम देखा 9:30 मैं कहा तुसीं मैनू क्यों नहीं उठाया। उन्हें कहा नहीं मेरा भरा भी आ गया रोन लग पे, मेरी भैणां सारियां इकट्ठियां होईयां सी, देख लिया सी उन्होंने मीडिया। मैं कहा मैं खैर उतों छड्ड के जल्द इत्थे आया हाशा लीला मैनू एक तीला भी नहीं मिलिया मेरी दुकान दे समान जो तीला भी एक ते हुण भी क्या क्या थे, कितने जानवर थे आप? सर मेरे उतला गोदाम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कम से कम 4.5 लाख रुपए पिंजरे। एक सेकंड मैं सारों से पूछूंगा और आपने अल्लाह को गवाह बना के जवाब देने हैं। अगर आप में से कोई बंदा झूठ बोलेगा तो ये आपका और अल्लाह का मामला है। मैं बहैसियत इंसान मुबर्रा हूँ, बरी जिम्मा हूँ। आपकी दुकान में तकरीबन कितने जानवर? सारा सुन ले मेरी बात, ये सब हम लोग जो है मैं आपको जो कहूँगा ना मैं आपसे बड़ी पूरी बात करूंगा। अभी जो मैं सवाल 12 से 15 लाख रुपए टोटल मेरे उसमें सामान था। जानवर जाने कितनी थी? मैं कह रहा हूँ उसमें मेरे पास एक मुर्गा था सील जो किसी का था, जो इंडियन सील है जो 7 से 8 लाख रुपए का, गूगल पे आप सर्च कर लें। ठीक है। वो मुर्गा मेरा दिमाग खराब था कि अगर इधर होना तो मैं उसे थैले में डाल के घर। परिंदे कितने थे? अमेरिकन लगे थे मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया तोते थे मेरे पास, फिशर थे मेरे पास, लुटीने थे, मेरी दुकान भरी हुई थी सारी। आप तो ऐसे बता रहे हैं सैकड़ों जानवर थे। सर जी मैं कहता हूँ कि मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं आपको ना वो कराची से मेरा माल आया था जिस मैं मार्केट में भी देता हूँ माल मंगवा। कितनी जाने थी आपकी दुकान में? सर दुकान में जानवर थे, परिंदे थे, पिंजरे थे, उनकी मेडिसिन कितनी थी। जाने थी? 10, 20, 15, 50, 100-150 जानवर तो होगा ही जिसमें 100-150 जानवर। कितनी जाने थी चाचा आपकी दुकान में? सच बताना। मैं खुदा को हाजिर नाज़र कर दे, मैंने खुदा को जवाब देना किसी को। आप यकीन करें बर्बाद हो गया, किसी जोगा नहीं छोड़ा इन्होंने। और 150 कबूतर में मेरे बंदे कह रहे हैं कि यार बीमार काट देंगी ना बैठा है ये तेल वाले जी जी और फालज देंगे हर चीज़। लेकिन मैं उठ के आया हूँ कितने अरसे बाद, तो आप यकीन करें देखा मेरा हसर का मैदान था इधर जब मैं 12 बजे आया हूँ, तो एक तीला भी नहीं, मेरा खुदा गवाह है कि एक तीला भी नहीं मिला। तो यहाँ मैंने देखा हो गए एक तीला भी मेरे कमर पे लगे। हुकूमत ने आपकी दीवारें दुकानें गिराई हैं, कितनी जाने थी उसके अंदर? मेरा 150 कबूतर था जो उड़े। कितनी जाने थी जी आपका जब 450 कबूतर थे मेरे, मर गए? 5-6 मुर्गियाँ थी। मैं सर कितनी जाने थी? मेरे प्यारे भाई जाने तो बहुत थी, लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत था। जो पिंजरे थे हमारे, जो बेचने वाले पिंजरे थे वो निकालने लिए, पीछे दुकान का गोदाम था जिसमें कबूतर भी थे। आपके कितने परिंदे मरे? कम से कम ज्यादा नहीं 40-50 परिंदे हो गए कम से कम। सर आपके कितने मरे? 50 कबूतर थे जो मर गए। बहुत ज्यादती हुई हमसे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमें टाइम देते, हमें बताते। जी सर आपके सामने ये देखे इतनी लाशें हैं कबूतरों में। चलो हमारी जो कितने लाश चुप के भी कहा? ये देखें ये अभी निकाले, ये परसों का पड़ा हुआ है, ये देखें ये अब तो उसको निकल गया हुआ। ये निकाला था ना जब, तो वो गर्दन ना नीचे थी, दबी हुई थी, तो वो और दब गई थी। इतने इतने जानवर निकाले। अगर टाइम देना था 2 दिन आते, कहते कि यार दुकान वेलियाँ कर ले, आपकी मेहरबानी, बाद में आपको नुकसान ना हो। वो अपनी चीज़ें लेके चले जाते, आराम से चले जाते, कहीं और बैठ जाते, घर में रखते, घर में स्क्रॉल करते मोबाइल के जरिए में। ठीक है ना? आप ताजिर हैं? नहीं मैं यहाँ दुकान पे है? जी सर कहाँ पे? मैं भैया अपने ये आपकी दुकान किससे आती बेटा? ये काम करता था इधर ही में। ये मेरे पास काम करते हैं। आपके पास? ये लड़का मेरे पास छोटा सा था। ये देखिए ये कबूतर कैसे बड़े हुए हैं। ये देखो परिंदों खुद तो नहीं ला के फेंके? नहीं, अल्लाह माफ करे, क्यों माना? आप इधर खड़े हैं, आप खड़े हैं। रात को मलबा उठाने की सबसे बड़ी इनकी यही स्ट्रेटजी है कि लोगों को पता न चले, नीचे से सारे जानवर निकाल के। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ना ये रात का टाइम है, रात दिखाएं, का मुझे सबूत दिखाएं। 2 बजे का टाइम है। तो उन्होंने ये जो मीडिया वाले आ रहे हैं जिसकी वजह से सब इशू क्रिएट हो रहा है, LDA वालों को, वाइल्ड लाइफ वालों को जो डर है कि हम पे कोई एक्शन ना लिया जा सके, उसकी ये इन्होंने इस वजह से इन्होंने मलबा सारा उठाया है। कल वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं,
انہوں نے آ کے یہاں پہ تلاشی لی ہے باقاعدہ. اچھا جی. انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ تلاشی لی ہے اور تلاشی میں سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ملبے کے نیچے سے جانور نکالے ہیں. ویڈیوز ہیں سر جب انہوں نے جانور نکالے ہیں یہاں پہ باقاعدہ اور نیوز والے آئے تھے. جب انہوں نے ان کو کیپشن کرنے کی یعنی کہ کوشش کی ہے تو وہ بھاگے ہیں. وہاں پہ ان کے 2 ڈالے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے 1-2 بندے لے کے آئے ہوئے تھے. 2 بندے لے کے آئے تھے باقاعدہ. انہوں نے ہاتھ میں بیگس مطلب کہ تورے پکڑے ہوئے تھے اور وہ توروں کے اندر انہوں نے وہ یار ڈالے. میری بات سنیں بھائی, ایک سیکنڈ. آپ سارے میرے بھائی ہیں, آپ کے لیے آئے ہیں. آپ میں سے ہر بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ کسی کی دکان میں 400 جانور تھا, کسی کی دکان میں 300 تھا, کسی کا 1000 تھا, کسی کے 50 تھے. سب یہ کلیم کر رہے ہیں. یار کہیں کوئی ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں مجھے 100 جانوروں کی لاشیں دکھا دیں؟ کوئی ہے ایسی ویڈیو؟ ابھی آپ کو سیٹنگ کر دیتے ہیں, ابھی سارے آ رہے ہیں, ابھی مل جاتی ہے. مجھے ابھی دکھائیں جس کے اندر 100 جانور کی بھی لاش پڑی ہوئی ہو. میں آپ کو کوئی ٹھیلی لگی ہوگی میں آپ کو نا؟ یہ ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ ایک جگہ سے نکلا صرف. LDA والے آئے ہیں, سارا کچھ اٹھا کے لے گئے ہیں. رات کی ویڈیو لے ہم سے, یہ بلڈوزر دیکھنا ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے ہیں. جی رات گئے انہوں نے یہاں سے صفایا کی. سر لاشوں میں ایک دکان سے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو ہے, یہ جو ہے نا یہ ایک دکان سے نکلا ہے, مطلب کہ ایک جگہ سے. یہ ہم نے الگ الگ نکال کے نہیں رکھا, یہ ایک جگہ سے نکلا ہے. اور یہ ادھر وہ بھائی کہہ رہے ہیں آجو آپ کو دکھا دیتے ہیں آن کیمرہ. نہیں آ رہی ادھر سے. سلیٹن مارکیٹ تھی, اس میں اسمیل تو نہیں میری بات سنیں, جانور مرنے کی اسمیل اور ہوتی ہے. یہ مردہ جو جانور ہیں ان کی اسمیل ہے. بہرحال جی یہ کلیم ہے, انتہائی تکلیف ہے, انتہائی پریشانی اور دکھ. لٹرلی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ I was off actually. The reason behind کہ میری اپنی ایک پرسنل ایمرجنسی تھی, لیکن مجھے جیلم سے ایک صاحب کا فون آتا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ عمران بھائی آپ کے شہر میں یہ ہوا ہے, is it true? That was the moment جب میں ظاہر اپنی مصروفیت کی وجہ سے I was disconnected from each and everything. That was very moment when I decided کہ بھائی I'll go at the spot اور وہاں جا کر دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. موجودہ حکومت سے کوئی دستبستہ درخواست نہیں ہے, آپ کو صرف آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حضور والا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹائم بارڈ کیا ہے. جیسے میری زندگی, ان کی زندگی, میری سمجھ بوجھ, ان کی سمجھ بوجھ, بالکل اس طریقے سے. سیم فار یو. حکومت ہو, سرکاری ملازمین ہو, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا آپ سے جواب لیا جانا ہے. یہ جو پرندوں کے ساتھ ہوا ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا درد ہے. اس سب کا مبینہ ثبوت ان کے پاس موجود ہے. لیکن وہیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی بھی انسانی جانیں زندہ ہیں. اگر یہ لہر کا حصہ ہے, یعنی وہ نواز شریف صاحب والی لہر, کہ نواز شریف صاحب ایک لہر میں اور اس لہر میں وہ چاہتے ہیں کہ چابی لی جائے گی اور چابی دی جائے گی, تو اس کو فوری طور پر ممکن بنایا جائے. ادروائز ان لوگوں کو ان کا معاوضہ دے کر رخصت کیا جائے, کیونکہ یہ جو روش چلی ہے نا کہ جس سے اختلاف ہے وہ برا ہے, جس سے اختلاف ہے وہ پیڑا ہے, جس سے اختلاف ہے وہ گندا ہے. ابھی بھی نکل رہے ہیں جانور, ابھی بھی جانور نکل رہے ہیں, انہوں نے نکالے ہیں میڈیا والے نے. یہ میڈیا والوں نے نکالے ہیں. ادھر چھوٹے بیٹے میرے کا وہ ادھر یہ کھڑا تو یہ نکلی ہے ادھر سے, اینٹ کے نیچے دبی ہوئی تھی. ملبے کے نیچے سے نکل رہے ہیں جانور. کافی لے ہی گئے ہیں. ملبہ بہت ملبے کے اندر یہ جو پنجرے تھے نا, پنجروں کے اندر بند تھے, پنجروں کے اندر بند میں تھے. کچھ نہیں کہہ سکتا. موجودہ حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا بھائی, ان بیوروکریٹس نے بڑیاں اٹھایا ہے تے جے نہ سمجھے تو بچنا. تو السلام علیکم. السلام علیکم. ویسا سر تقریباً 4-5 سال سے میں ادھر ہوں. میرا بچہ پیچھے ایکسیڈنٹ میں شادرہ موڑ پہ اس کی ٹانگ کٹی ہے, اس کو دوبارہ ادھر میں نے کاروبار کروا کے دیا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کے بعد میرے میں طاقت نہیں ہے کہ میں کس کے جا کے دروازے کاروبار کروایا تھا. تقریباً 1.5-2 لاکھ نئے سرے سے لگایا. اچھا. ایک پرندہ نہیں بچا. انہوں نے کرین چلائی ہے, اوپر سے لینڈر گرا ہے, سارے پنجرے اس کے نیچے آ گئے ہیں. نہیں میں نے اس کو ساری وائرنگ کروا کے دی ہے, نئے سرے سے جو بھی سامان ہوتا ہے دکان کا, جس سے دکان بہتر لگے اور بچے کا ذریعہ معاش بن جائے. آپ دیکھیں میں معذور بچے کو لے کے کہاں جاؤں؟ کہاں ہے بچہ؟ بچہ اس وقت گھر ہے. میں اس کو کیلا لے کے پھرتا ہوں در در. کیا کروں, کس کو جا کے کہوں؟ مجھے تو اب قرضہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے.
मार्केट के सपोर्ट भी किया, मार्केट के बंदे को सपोर्ट भी इन्होंने की है। ये लत कट गई है इन्होंने के बच्चे की लत, इनके बेटे की टांग कट गई हुई है, मजबूर है बेचारे। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, 8 माह पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे भाई की जो बेव है उसका घर यहाँ से चलता था, मेरा घर चलता था। हम बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भूखे मारे हैं। मेरी बेगम टेंशन से हॉस्पिटल में पहुँच गई, उसको दिल का मसला बन गया जब ये दुकान बुलडोज हुई है। हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इधर ही है। 1 रुपया एक तिनका भी हम नहीं निकाल सके। यहाँ से वो जो हमारे शेड लोया वगैरह था वो LDA वाले अपने ट्रकों में डाल के से बता रहे हैं। भाई एक बार फिर से आप तमाम लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपने झूठ बोला, जवाब आप देंगे। क्या हुकूमत ने आपको नोटिस जारी किए थे ये जगह खाली करने के? सच बता रहे हैं। मेरी बात सुने, ये अरसा 4-5 माह से ये सिलसिला चल रहा है। आते थे सिर्फ ये कहते थे आपको जगह के बदले जगह दे देंगे। ठीक है। अब हमारे सदर साहब गए हैं, उनके साथ इनकी क्या मीटिंग्स हुई हैं, आप देखिए उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला आपके सामने है। ठीक है, हमें बताया भी नहीं। मैं आगे जा रहा हूँ। चाचा, अरसा 3-4 माह से मामला चल रहा था, ये चल रहा था। हुकूमत क्या कहती यही कह रहे थे करा देंगे मगर टाइम दे ही नहीं रहे इतना। जो चाचा अगर 3-4 माह पहले हुकूमत ने कहा है कि खाली करें तो उसका मतलब टाइम देना ही है। वो मंसूबा और था। वो कौन सा? वो लहर मंसूबा था। लहर में आपको चाबी के बदले चाबी मिलनी। जी जी कहा था उन्होंने। इसकी चाबी लेनी थी, उसकी चाबी देनी। जी जी बिल्कुल इसी तरह की बातें थी कि या चाबी मिलेगी या आपको उसके एवज कुछ पैसा मुआवजा दिया जाएगा ताकि आप अपना कारोबार शुरू कर सकें। अभी मुआवजे की कमिटमेंट आपके सदर साहब देकर आए हैं। मुआवजे की कमिटमेंट जो है, हाँ जी, जिस दिन ये गिरी है, हाँ जी, हाँ जी, पिछली दोपहर जी बिल्कुल इनसे बात हुई है कि आपका कल 12 बजे की मीटिंग में मुआवजा तय जी जी जी। और जो दरमियानी बिल्कुल ऐसा हुआ, और उससे पहले ऑपरेशन दरमियानी रात में बिल्कुल ऐसा हुआ। ये तो शब खून मारा गया है, बुश है ये तो, इसको देखा जाए तो वही बवाम पे। तो हमें तो बिल्कुल है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं वसा के मारा गया। हमें तो ये था कि बसाए गए सो हम पता ही नहीं था। अभी तो हमें अगर खबर ना मिलती तो हम यहाँ पे रात को भी ना आ सकते। क्या बाकी परिंदे मरे, जानवर जी मरे? बिल्कुल 1000% मरे। सैकड़ों में मरे हैं या 2-4 मरे हैं? नहीं सैकड़ों में। क्या सैकड़ों परिंदे मरे हैं? बिल्कुल बेशक बिल्लियां इसके नीचे आई जानवर मरे? बिल्कुल मरे हैं। क्या सैकड़ों जानवर मौजूद हैं? बिल्कुल जानवर। आपको उसका सबूत देते हैं, वीडियो देते हैं। राय इंसानियत वाले कल आए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से निकालने हैं। और अगर वही मुकर गए कल को फिर? जनाब ये देखे, ये 2 दिन से ये जानवरों की लाशें उठा के लेके रात को अंधेरे में आते हैं, पुलिस साथ आती है, रोज मलबा उठा के लेके जा रहे हैं। साहब जो ये भी जो बात हुई है ना कि इन्होंने 4 महीने पहले, वो मंसूबा और था, ये बात अलग है। सर लहर भी तो इसी से कनेक्टेड है ना। लेकिन ये दरबार रीमॉडलिंग का मंसूबे में डाल दिया इसको। दरबार की पार्किंग बननी है। जी ये मंसूबा पहले नहीं था। ये हमें अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जे दरबार वाले बाबा जी नु जाके पूछो ना, अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब पैदा करें तो मेरे ख्याल से उनकी तालीम ये होगी कि कोई प्यासा जानवर भी ना मरे। मैं लिख के दे सकना, अगर वो वाकई अल्लाह के करीब शख्स थे तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक दीन इस्लाम का बिलीवर कोई ऐसी ख्वाहिश भी करे कि यहाँ पर एक बेजुबान का घर है, मैंने इसका घर खदेड़ के इसकी जान लेके यहाँ अपना मस्कन बनाना है। वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको फौरी तौर पर अल्लाह का खौफ आ जाएगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। क्लेम इज सो स्ट्रेंज। क्लेम इतना खौफनाक है, इतना अजीबो गरीब किस्म का है। वो कहते हैं कि हुकूमत ने हजारों सैकड़ों बेजुबानों की जान ली है। ये लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी दुआ ये सब पागल हो, अल्लाह करे ये तमाम अहमक हो, तमाम बुद्धू हो, तमाम झूठ बोल रहे हो, मेरी हुकूमत ने ऐसा कुछ ना किया हो। क्योंकि अगर मेरी हुकूमत ने ऐसा किया है तो ये बड़ी शर्मिंदगी कमाई है, और उस वक्त कमाई है जब ये तुम्हारे किराएदार रह चुके हैं। और किराएदारों को आप ये कहते हैं कि ये कब्जा माफी है, यानी किराए पे दें आप, पैसे लें आप। जब सियासतदान मुबैना तौर पर कह दें करा दो वेला, तो आप कहें जी आगे जी ऊपर से हुक्म आया क्रेन फेर दो। ये अजीबो गरीब बातें हैं। शायद मैं भी अहमक हूं, मैं भी बुद्धू जो ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो हवा चली है इसमें ये बात करना शायद मौजूदा निजाम को सूट नहीं करता है। रिमेंबर वन थिंग, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना हुसन जवानी मापे, सदा ना सोबत यारा। ए सदा कख नहीं रहना, ताकत तक मंड का दा। भाई आप चाबी के बदले चाबी लेना और देना चाहते थे, क्या लहर बन गए?
मर गए इनके परिंदे, परिंदों का मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, दे इनको चाबियां। वो पकड़ के खड़े हुए हैं, वो दो जी कितने ने किराए जेड़े तार दे रहे जी, ले आओ इधर ले आओ। जोड़ के हम हाथ जोड़ के वज़ीर आला के आके रिक्वेस्ट करते हैं खुदा के वास्ते। दिया था ये 2 दिन पहले मैंने किराया दिया है। किस महकमे को? महकमा काफ वालों को। दरबार की बेसमेंट ये देखें बैंक ऑफ पंजाब हमसे किराया लेके इसकी हम ये देखें ये मोड़ लगी हुई है, ये सारा कुछ हमारा रिकॉर्ड नाम यार बात सुने, ताजा रसीद है कोई? वो महकमे वालों से भी लेनी ताजा है रसीद वो पड़ी हुई है, ताजा भी पड़ी हुई सानू है। हुण की देगा उन तो नहीं देंगे सर वो ऐसे ही करते हैं, पैसे ले जाते हैं, 2-3 दिन बाद आके रसीद दे जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा को झूठ नहीं बोलता। 2 दिन पहले किराया दिया मैंने। चाचा क्या बात है, मुझे हुक्म करो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह करें, क्या बात है? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ 200-300 ਦੁਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। पूरा हकीकत गल कर रहे हो, हर घर ਹਰ ਘਰ ਦੇ 4-4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕ। 3 दिन हो गया घਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾ ਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ? 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ मेरी बात सुने सर, एक सेकंड, बुरा ना मनाइएगा। साड़ के तंबा फूकना है ना भैना भरावां दा। अगर आपको मुश्किल वक्त आने पे दरबार से लंगर लेके जाना है तो फिर दरबार को बहन भाई बना ले। आप सुने तो कहाँ है सही, वो आपके अजीज सुने प्यारे? तो सही, 5 भाई थे, 2 भाई मर गए हैं। सर अल्लाह उनकी बेवा है, उनके भी बच्चे हैं। सर नहीं, देखिए मेरी बात सुने, फिर भी अजीजदारी है ना, ऐसे नहीं। देखिए मेरी बात जनाब, पहले लोगों से वो एक बात है, पहले लोगों से इतने कर्जे ले चुके हैं, अब मांगते कोई देता भी नहीं, मांगते भी शर्म आती है। पहले लोगों को इतना कर्जा देना है। कोई खिला सकता है, अपना पूरा नहीं होता किसी का, वो हमें क्या खिलाएगा? अपना पूरा नहीं होता। आजकल तो बहन भाई भी नहीं दे रहा भाईजान। ये हमारा घर पीछे है, रैश पीछे है, वो दूध लेकर जाते हैं, ये पुल के साथ दूध वाली दुकान है। 3 दिन हो गए, जाकर पूछ लें, मानो करानी से जाकर पूछ लें, दूध जा रहा है हमारे घर, हम तो दूध भी नहीं लेकर जा रहे। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी बच्चा मेरा पढ़ता है बेटा, ये भी मेरा बच्चा पढ़ता है। तो अब बच्चे तो नहीं अब पढ़ने, आप नायब सदर भी है ना जी, अब बच्चे तो नहीं अब मेरे पढ़ने। अच्छा, अगर गवर्नमेंट आपको अब कहती है मुझे कि काला दुकान भी है, अल्लाह आसानी करे, उसका भी मैं इलाज करा रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपको इसके बदल में इसकी कीमत दी जाएगी तो आप तैयार हैं लेने के लिए? ठीक है, फिर तो कोई शिकवा नहीं, फिर कोई शिकवा नहीं। पक्की बात है, पक्की बात, दरखास्त करके देख लें। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कोई कान सुनता हो। बिल्कुल। अगर आपको मुआवजा मिल जाता है तो सर जा नाम हम और की कारोबार का लिए देखें, ये हालात हमारे, मेरा 38,000 का बिल है, लास्ट डेट आप पढ़े लिखे पढ़ के बताएं कौन सी थी, मैं नहीं जमा करा सका, मेरा मीटर कट गया हुआ है। कौन बहन भाई काम आता है बताएं?